또 광고가 있습니다. Y tenemos otro 여러분 anuncio. 오늘 예배 우리 주일 성수 지키교회에서 오실 때 또 저 건축되어 있는 성전 보셨습니까? ¿Han visto cómo cuando ustedes entraron, cómo se está llevando a cabo la construcción? 지금 고아원과 또 신학교 성전 건축을 하고 있는데 Ahorita se está construyendo tanto para el orfanato y la iglesia. 매주마다 지금 변화되고 있어요. Y pueden ver ustedes que cada semana hay cambios. 여러분 숨은 그림을 한번 찾아보시기 바랍니다. Y les pido a ustedes que busquen, 뭐가 달라졌을까요? busquen la imagen diferente. ¿Cuál habrá la diferencia entre estas semanas? 성전 건축하는데 지금 무엇이 달라지고 있습니까? En la construcción del templo, ¿qué es lo que ha cambiado esta vez? 벽이 올라가고 있어요. Se están levantando las paredes 기둥들이 더 막 강하게 올라가고 있고 y los muros también se están levantando más. 벽들이 지금 올라가고 있어요. Y ladrillos se están 하나님이 levantando. 하시는 일이에요. Es Dios quien hace la 저는 obra. 오늘 예배 가운데 깨달았어요. Y hoy por medio de 그리고 este 하나님께서 감동으로 보여주셨어요. culto pude recibir esta 저 impresión 성전에서 que en ese templo 엄청나게 강력한 예배가 드려질 거예요. realmente una gran adoración se levantará. 지금 사이즈보다 5배 커요. Es 5 veces más grande que esta iglesia. 그곳에 우리 멕시칸 성도 여러분이 강하고 Y ahí ustedes, 기뻐. hermanos mexicanos, con fuerza, 아멘, amén, 강렬한 예배를 드릴 거예요. y con mucho ardor tienen que adorar 우리 al 찬양 Señor. 사역자들 준비하시기 바랍니다. Así que les pido al grupo de alabanza prepararse, 이 찬양을요 porque estas alabanzas 유튜브에 올릴 거예요. los vamos a subir a YouTube 강하고 con fuerza 깊게 y con 이 profundidad. 예배를 함께 나눌 거예요. Vamos a compartir los cultos. 하나님께서 주시는 축복이고 Es una bendición que Dios nos permite. 너희는 나를 예배하라. Y Dios nos manda, 이것이 우리의 ustedes 사명이라는 adórenme. 것입니다. Esta es nuestra comisión de 그래서 nuestra 왔다 iglesia. 갔다 할 때마다 Por eso cada vez que se sienta que están de aquí para allá, 우리 성전 건축을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. les pedimos que puedan ver ese lugar y seguir orando por ese lugar. 아멘. 아멘. 우리의 기도를 들으실 Porque 것입니다. Dios escuchará nuestras oraciones. 아멘. 그리고 Amén. 이번 주 토요일에 Y este 이제 sábado 우리 고아 아이들을 보러 갈 거예요. vamos a ir a ver a los huérfanos 제가 a la casa hogar. 한국에 잠깐 갔다 왔는데 Fui un rato a Corea 이 한국인 엄마가 올 때마다 y cada vez que pues su mamá 아이들이 coreana 기다려요. llega desde Corea, los niños siempre me están esperando. 나를 기다리는 것보다 Más que me esperen a mí, 한국 음식을 너무 기다려. esperan tanto la comida coreana. 치킨을 너무 좋아해요. Les encanta el pollo coreano. 과자를 너무 기다려요. Y le esperan tanto las 그래서 papas. 이번 주 토요일 날 Así 또 que 우리 아이들 만나러 갈 텐데 마음에 감동 있는 사람들은 우리 하나 전도사님이 연락 주시기 바랍니다. Así que este sábado vamos a ir a visitar a nuestros niños de la casa hogar. Así que todos los hermanos quienes quieran tanto ir 여러분 pueden 축복합니다. consultar con la evangelista Hannah. Los bendigo Amén. a todos ustedes. 오늘 말씀은요. Hoy la palabra es muy importante. es muy 우리에게 importante. 너무나 중요한 말씀이에요. Es muy importante para nosotros. 제목이 무엇입니까? ¿Saben cuál es el tema? 분노를 쏟아낼 때 Cuando tú explotas y expresas tu enojo. 이 영적인 세계에서 일어난 놀라운 일들에 대해서 한번 말씀을 나누길 원해요. Vamos a hablar sobre los cambios espirituales que suceden y cambios asombrosos que 우리 suceden. 지난주에 혹시 분노를 쏟아낸 적 있습니까? La semana pasada o esta semana, ¿ustedes se han enojado? 쏟아냈죠. lo 누구에게 hicieron. 쏟아냈습니까? ¿A quién se enojaron? ¿Con quién? 다른 사람. 그쵸? Otras personas. 누군가는 부인에게 쏟아낼 수도 있어요. Alguien a su 아마 esposa. 그냥 짜증이 나는 거야. Tan solo verlo 계속 분노를 쏟아낼 수 있어요. le da incomodidad en 내가 la 회사의 mente. 사장이라면 O si eres jefe de tu negocio, 직원들에게 분노를 쏟아낼 수 있어요. empiezas a enojarte con tus empleados. 제가 분노가 있다면 Y si yo tengo enojo, 막 사역자들한테 분노를 쏟아낼 수 entonces 있겠죠. yo expreso todo mi enojo hacia los ministros. 어쩌면 그것이 스스로 당연하다고 생각할 수 Y 있어요. puede pensar uno, esto es algo 나를 obvio. 화나게 만들었으니까 Pues porque él me hizo 내가 enojar, 분노를 쏟아내는 건 당연하지. es obvio que yo exprese mi 네가 enojo. 잘못했으니까. Porque tú hiciste mal las cosas. 당신이 실수했으니까. Porque tú te 내 equivocaste. 직원이 잘못했으니까. Porque mi empleado lo hizo mal. 내가 이 분노를 쏟아내는 게 당연한 거지. Así que es apto para mí y 내 justificable el 잘못이 아니야. enojarme. Porque no es mi 네 culpa. 잘못이야. Es tu culpa. 어쩌면 그렇게 하면서 싹
피해왔을지도 Y 모릅니다. tal vez de esa manera esquivaste las cosas. 여러분 지난주에 분노를 쏟아냈습니까? La semana pasada se enojaron. 근데 여러분의 분노에도 종류가 있다는 것을 기억해야 돼요. Recordemos que en el enojo hay tipos de enojo. Es muy importante, 발라블라. 너무 중요한 말씀이에요. Esto es una palabra muy 그냥 우리가 importante. 분노를 쏟아내는 것 가운데 Porque entre tantos esos enojos que nosotros expresamos, 분노의 종류가 네 가지가 있다는 hay 거예요. 4 tipos de enojos. 아멘. Amén. 그래서 이 네 가지를 우리가 기억하고 Y estos 4 알고 있어야 돼요. vamos a darnos cuenta y 그 네 vamos a 가지 tenerlos en 분노에 대해서 cuenta. 좀 기록해놨으면 좋겠습니다. Y si ustedes pueden anotarlo tanto en sus 이 네 libretas. 가지 분노 종류 중에서 표출하는 분노가 있고 다스려야 하는 분노가 있습니다. Entre estos tipos de enojo hay enojos en las que tienes que expresar y enojos en las que tienes que domar. 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos a leer todos juntos. La ira justa, la ira santa, la ira común, la ira maligna controlada por los espíritus malignos. 아멘. 아멘. 우리 분노의 종류가 네 가지예요. 4 tipos de enojos. 여러분 크게 한번 네 가지 종류를 우리 한번 이렇게 읽어봅시다. Vamos a Uno, leer todos juntos en una sola voz, en fuerte, fuerte. los 4 tipos. Uno, dos, tres. La Ira justa, la ira santa, la ira común, la ira maligna controlada por los espíritus malignos. 분노의 종류가 네 가지가 있어요. 4 tipos de enojos. 첫 번째 정당한 분노가 있어요. La primera, una ira justa. 제가 보기에 우리 성도님 가운데 Y yo a lo que veo, 지난주에 정당한 분노를 낸 분들이 많지는 않을 것 entre 같아요. ustedes no creo que hay tantas personas que se enojaron justamente. 정당한 분노는 무엇이냐? ¿Qué es un enojo justo? 하나님 보시기에, Es de que a los ojos de Dios 하나님 y 느끼시기에 al sentir de Dios 아닌데 no es las 자꾸 cosas. 맞다고 얘기하는 사람들이 있는 Pero hay 거예요. personas que dicen, no, es que así son las cosas. 하나님 말씀에 Ante la palabra de Dios, 분명히 노라고 했는데 cuando 예라고 하고 les dijo que no, él dice que sí. 하나님이 아니라 했는데 O cuando Dios dice que no, 맞다고 우기고 dice que es que así son las 그것을 막 cosas. 법으로 제정하고 Y empieza esto, tomarlo como ley uno propio 그리스도인들의 믿음을 지키기가 어렵게 만들어가는 사회의 악법. para que esto sea usado a la sociedad, a que toda maldad sea usada como ley. 이런 거에 대해서 여러분 어떻게 반응하고 있습니까? Ante esto, ¿cómo ustedes están 만약에 reaccionando? 멕시코 정부에서 Por ejemplo, en el gobierno de 아니면 México, vamos a poner el ejemplo, 아포다카 시에서 o en el municipio de Apodaca, 오늘부터 어떠한 예배도 드리지 마라. si dice, desde hoy no se puede tener reuniones ni servicios. 매 주일 Cada 10시부터 3시까지 출입 금지. domingo de 10 a 3 es prohibido la entrada. por ejemplo, 만약에 예를 들어서 그러한 법이 제정된다면 어떻게 되겠습니까? Por ejemplo, si esta ley se establece, ¿cómo reaccionarían ustedes? 아, 법에서 제정했으니까 난 따라야지. Tal vez ustedes dirán, como dice la ley, entonces tengo que obedecer. 하나님께서는 나를 예배하라고 말씀하신 Pero 거예요. Dios nos dice, adórenme. 그럴 때 Cuando es 우리는 así, 정당한 분노를 가져야 된다는 거예요. nosotros tenemos que tener una ira justa 아닌 것은 아니라고 얘기해야 ante 돼요. las cosas que no son, decir que no. 우리가 예배를 지켜야 돼요. Tenemos que 교회를 지켜야 돼요. mantener el servicio, mantener la 만민이 iglesia 기도하는 이 하나님의 집, 교회를 지켜야 된다는 거예요. y cuidar su casa, 근데 su 우리는요? iglesia. Pero nosotros, 그런 거에는 말을 하지 않아. nosotros no 아, reaccionamos. 나는 문제 일으키는 게 싫어. Porque dices que no quiero 피곤해. problemas, es muy cansado. 그런데요, Pero 세례 요한은 Juan el Bautista, 그런 사람을 향해 외치기 시작했어. ante esas personas gritaba, 회개하라. arrepiéntanse, 천국이 가까이 porque el 왔습니다. reino de los cielos está cerca. 예수님 자체도요. Hasta Jesús mismo 하나님이 아니라는 것을 맞다고 우기는 사람을 향해서 이렇게 얘기했어요. les dijo estas palabras ante las personas que decían que sí, ante las cosas que Dios decía que 독사의 no. 자식들아. Le decía, generación de víboras. 그리고 교회를 무너뜨리고자 하는 세력에 대해서 Y acerca de cosas que hacían derrumbar la iglesia. 하나님의 집 교회는 만민이 기도하는 집일진데 Y decía, esto es una casa de oración, 강도의 소굴로 pero lo 만들었구나. estás convirtiendo en cueva de ladrones. 예수님이 막 분노하기 시작한 거예요. Empieza Jesús con una ira justa a revolcar todo. 모세도 분노하기 시작한 De la 거예요. misma manera como Moisés. 이스라엘 백성들이 하나님을 망령되이 여기고 O el pueblo de Israel menospreciaban de Dios. 금송아지를 만들어서 Y hacían su becerro de oro. 거기서 막 춤을 추는 거야. Y bailaban ante ese 하나님 becerro. 앞에 예배하고 춤을 춰야 되는데 En vez de bailar, danzar delante de 우상 Dios, 숭배를 만들어 놓고 empezaron con la idolatría. 막 춤을 출 때 Empezaron a danzar, 그 모세는 분노가 치솟기 시작했어. a bailar ante el becerro. Empezó 막 하면서 Moisés a 너희가 enojarse. 정령 죽으려느냐? Y dice, y diciendo ciertamente 하나님이 quieren morir. 기뻐하지 않는 일을
ante las cosas que Dios 하나님의 no se 말씀이 아니라는 complace, 것을 ante las cosas que Dios dice que no, 너희는 왜 행하느냐? porque ustedes lo 독사의 hacen, 자식아. generación de víboras, 회개하라. arrepiéntanse, 천국이 가까이 porque el 왔습니다. reino de los cielos está cerca. 세례는 외쳤어요. Y Juan el Bautista proclamaba, 모세는 외쳤어요. Moisés proclamaba, 믿음의 선진 누군가는 외쳤어요. y profetas proclamaban, 법을 향해 외쳐야 된다는 y 거예요. ante la 아닌 ley, 것은 아니라 que son no las 하나님의 cosas, 집을 decir que 지키기 no, 위해서. para poder cuidar de la 말씀을 iglesia de 지키기 위해서. Dios, para cuidar de su palabra. 이것이 바로 정당한 분노예요. Esto es la ira justa. 어쩌면 우리가 마지막 때 정당한 분노를 내야 할지 모릅니다. Y tal vez en los últimos tiempos son tiempos en los que la ira justa debe de darse. 지금은 아닐지라도 Ahorita no, 예배가 폐해지고 porque cuando ya los 강제적으로 cultos 교회 문을 닫게 될 때 sean restringidos o cuando las iglesias se empiezan a 어떻게 해야 cerrar, 되겠습니까? ¿qué van a hacer ustedes? 세례요한처럼 Como Juan el 외치라. Bautista, tienen que 그래서 proclamar y 주님이 gritar. 다시 오실 때는 세례 요한과 같은 세례 요한이 일어나야 하리라 Por eso es importante que en esos últimos tiempos personas como Juan el Bautista se 라고 levanten. 말씀하시는 거예요. Es palabra de 세례 요한이 Dios. 외친 분노가 정당한 분노예요. Porque así tanto lo que proclamaba Juan el Bautista era una ira justa. 두 번째 거룩한 분노는 Y la ira santa, 누구를 향하여 쏟아내는 분노일까요? ¿a quién se expresa este enojo? 사도 바울은 정확히 알고 있었어요. El apóstol Pablo sabía 에베소서 claramente 6장 12절에 이렇게 기록되어 있습니다. que viene en la palabra de Efesios 4:26. 우리의 씨름은 Efesios 혈과 6:12 육이 아니라 diciendo nuestra lucha no es contra carne 악한 ni sangre, 영들과의 씨름이라. sino contra los potestades y gobernadores de los cielos. 두 번째 거룩한 분노는요. Y nuestra segunda ira santa, 악한 영들을 향하여 쏟아붓는 분노예요. esta ira es específicamente ante los malignos, ante los espíritus malignos. 어떻게 그 분노를 쏟아내야 됩니까? ¿Y cómo nosotros expresamos esta ira ante ellos? 방법이 하나 있어요. Con una sola. En el nombre de Jesús. En el nombre- 사탄아 fuera. En el nombre de Jesús, Satanás fuera. 예수의 이름으로 En 명하노니 el nombre de Jesús, 어둠의 영들은 떠나가라. toda oscuridad se ha echado fuera. 너를 저주한다. Yo te maldigo. 예수의 이름으로 En el 명하노니 nombre de Jesús, 악한 영들은 무적행으로 갈지어다. todo espíritu maligno se ha enviado al abismo. 이 안에서 막 성령을 통해서 분노를 막 채워서 막 악한 영들에 쏟아 부어야 된다는 Esta 거예요. ira santa se acumula por medio del Espíritu Santo para poder reprender y expresarlo ante los 예수의 espíritus. 이름으로. En el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 예수 그리스도의 보혈로, Con la sangre de Jesús. 예수 그리스도의 능력으로 Con el poder de Jesús. 악한 영들을 막 다 죽여버릴 것처럼 분노를 쏟아내야 된다는 거예요. Tienes que expresarlo como si realmente vas a matar y vas a desechar a todos esos 이것이 espíritus. 바로 하나님의 군대예요. Esto es el ejército de Dios. 싸우는 거예요. Luchar. 우리 성도님들 Nuestros hermanos 일주일 santos. 동안 예수의 이름으로 이 사탄아 떠나가라 기도하신 분 계십니까? Durante la semana alguien gritaba y proclamaba en el nombre de Jesús, reprendía. 한번 손 한번 들어보세요. ¿Pueden levantar la mano? 할렐루야, 할렐루야. 예수의 이름으로 명하노니 En el nombre de Jesús. 누구누구 속에 있는 악한 영아 떠나가라. Espíritu maligno que obra dentro de esa persona se ha echado fuera. 기도해야 돼요. Orar. 그러면 떠나간다는 Porque 거예요. huye. 우리는 계속 거룩한 분노를 가지고 싸워 나가야 한다는 Es 것입니다. por esto la ira santa para poder seguir luchando. 그래서 정당한 분노와 두 번째 거룩한 분노는 표출해야 돼요. Y esto, la ira justa y la ira santa se tiene que expresarse. 하면 할수록 능력이 생겨요. Porque mientras que más y más se haga, hay poder. 강해져요. Es decir, se 하나님의 fortalece. 군대가 되는 거예요. Porque se llega a ser ejército de Dios 그런데 fortalecido. 그런 분노만 있는 게 아니라 Pero no solo existe ese tipo de enojo, 다스려야 되는 분노도 있는 거예요. sino hay enojo en la que tienes que domar. 세 번째는요. La tercera 일반적인 분노예요. es una ira común, 그냥 내 감정, sino a tu 내 sentimiento, a tu 내 pensar, 마음, a tu corazón. 마음에 안 드는 거예요. ¿No te agradó algo? 내 부인이 좀 저렇게 해줬으면 좋겠는데, Decías, es que quiero que mi esposa haga esto. 내 직장 상사가 좀 저렇게 해줬으면 Y 좋겠는데, quisiera que mi jefe haga esto. 만약에 자기가 선생님이라면 Y si eres maestro, 내 제자들이 그렇게 좀 해줬으면 quisiera 좋겠는데 que mis discípulos hagan 내 esto. 마음에 안 드는 거예요. Pero no te gusta, te disgusta lo que hacen. 그럴 때 누군가는 Y cuando es así, alguien 주여 dice, oh Señor, 도와주십시오. ayúdame. 이 혼의 감정, 내 또- 생각, Emociones del alma, 내 tus 의지에 막 맞지 않는 pensamientos, 거예요. a tu voluntad no están de acuerdo con lo que tú 전쟁이 일어나는 sientes. 거죠. Empieza un conflicto a suceder en tus 그 가운데 emociones y entre ellas 누군가는 다스리는 사람이 있고요. hay personas que los doman 누군가는요. y otros 이 안에서 으아 하면서 막 분노가 쌓여서 막 표출하기 시작해요. se acumula este enojo y empieza a explotar ese enojo.
어떻습니까? ¿Cómo están? 분노가 나는 이유는요. La razón por la que 화가 te 나는 enojas, 이유는요. la razón por la que 내 te 마음에 airas 들지 않기 때문이에요. es porque no te agradó. 내 생각과 너무 다른 거야. Es porque es muy diferente a 뜻에 tu 안 pensar. 맞춰주는 거야. Es porque no va con tus 결국 expectativas. 화가 나는 이유는 내 생각과 맞지 않아서 Por lo que al final de cuentas es porque 다른 사람의 생각을 인정하고 싶지 않은 no fue 마음 때문에 acorde a tu pensar, no fue acorde a tus 내 sentimientos. 중심으로 살고 있기 때문에 Porque vives de acuerdo a tu conveniencia. 다른 사람이 어떻게 생각하든 관심이 없고 No te interesa qué piensen los demás. 내가 지금 불편한 것에 집중하기 Si 때문에 no te empiezas a enfocar de la ahorita, de tu actualidad que estás incómodo. 이렇게 좀 해줬으면 좋겠는데 Tienes la expectativa 내 que quiere 생각과 내 뜻에 안 맞으니까 que quiero que se haga así las 내 cosas 혼의 esta 생각과 persona. 감정이 막 부글부글 끓는 거죠. Pero porque no sucede y no lo hace, empieza el enojo a acumularse. 그러면서 Y cuando es así, 내 생각, mis 내 pensamientos 감정이 상하면서 y mis 쏟아내기 emociones 시작해요. empiezan a acumularse para que puedan explotar. 우리는 감정이 있는 동물이에요. Somos animales en los 그래서 que tenemos 인간은 sentimientos. 생각하고 감정이 있는 존재라고 얘기하고 El 있어요. hombre es un ser humano en la que tiene sentimientos y tiene una 나는 lógica. 아무 감정이 없어. Uno puede decir, no tengo sentimientos. 우리 에르마노 호세 마누엘 아주 정말 예쁜 아름다운 여인이 막 지나가는데 Por ejemplo, Juan Manuel, que al lado llega una mujer muy hermosa 내 이상형이 지나가는데 y dice, es que es mi tipo. 아무 감정이 없어요. Y dice, no tengo 아무 sentimientos. 어떠한 것도 일어나지 않아. En su corazón dice, no sucede nada en mi corazón. 그러면 병원에 가봐야 돼. Pero eso tienes que realmente experimentarlo. 우리는 감정이 있는 거예요. Porque todos 아름다운 거에 nosotros 대해서 반응하고 tenemos sentimientos. Somos, 싫은 거에 대해서 당연히 반응하고 reaccionamos a los que nos gusta y reaccionamos a lo que no nos gusta. 내 감정이 안 맞는 거에서 감정이 나올 수 있어요. Y de acuerdo a tus sentimientos sale y se 어떤 expresa. 감정도 아무 감정도 안 나타난다면 Si realmente no tienes sentimientos o emociones, 로봇이거나 문제가 있거나. es porque una de las dos, eres robot o tienes un problema. 그래서 우리는요 이 안에 감정이 있는 게 당연한 거예요. Y es por eso que en nosotros que haya sentimientos 아름다운 y 여인이 emociones 지나가면요 es normal. Si pasa una mujer muy hermosa, 저도 쳐다봐요. hasta yo la miro, 진짜 이쁘다. dice, ay, qué 막 hermosa, 부러운 거야. y tengo envidia. 쳐다보는 게 당연하고 Es importante 그 que 감정을 vayan 느끼는 tus 게 당연한 ojos 거예요. y sentir esas sensaciones que sientes en el momento es 그래서 común. 우리가 화가 나고 슬프고 기쁘고 이런 감정이 느끼는 거에 대해서 죄가 아닌 거예요. Y es por eso que no es pecado el sentir estas emociones de tristeza, felicidad y 당연한 gozo. 거예요. Más bien es común y es 하나님도 obvio. 그러한 감정이 있으셨어요. Porque tanto Dios tiene esas emociones y sentimientos. 기뻐하시고 Él se goza, 슬퍼하시고 Él se entristece, 분노하시고 Él se aira 행복해하시고 y Él se alegra. 그래서 하나님께서 창세기에 우리 사람을 만들어 놓고 Y es por eso que en Génesis, creando al hombre, 참 보기에 좋다. dice, qué bueno es a mis ojos. 너무 기쁘다. Tan gozoso 그리고 때로는 estoy. 하나님의 마음이 어려울 때 Y a veces cuando 하나님 사랑하는 자들이 우상 숭배를 하고 막 금송아지 앞에서 춤을 출 때 Cuando el corazón de Dios empieza a dificultarse porque su pueblo hace un becerro de oro y empieza a alabar al 하나님 becerro, 분노가 나기 시작했어요. empieza Dios a airarse. 우리는 Nosotros, 하나님 아버지의 성품을 담아서 희노애락의 감정이 있는 Teniendo 거예요. la semejanza de Él, tenemos en nosotros emociones. 우리에게 감정을 만들어 주신 거예요. Es decir, en nosotros se nos ha dado algo llamado 근데 emociones. 문제는 Pero el problema 이런 감정이 있을 텐데 es de que si tienes estos sentimientos y emociones 분노의 마음이 확 들어왔을 때 y cuando llega el enojo en tu vida, 누군가는 alguien 주여 puede decir, oh ayúdame. Señor, ayúdame, 나 도와주십시오. ayúdame. 주여 막 이러면서 기도하는 사람이 있고 Hay personas que así de esa manera se doman. 어떤 사람은 막 감정 오는 대로 쏟아붓는 사람이 있는 O 거예요. otras personas, de acuerdo a lo que siente, empieza a explotar y a expresarlo. 그럴 때 어떠한 문제가 생기냐? Y cuando pasa esto, ¿qué problemas hay? 다스리는 사람에게는요 A la persona que lo doma, 성령께서 더 강해져요. el Espíritu Santo empieza a fortalecerse mucho más en esa 그런데 막 이 persona. 분노를 참지 못하고 쏟아내는 사람에게는요 Pero al contrario, a la persona que no lo doma y lo expresa y lo explota, 이제 악한 영들이 들어오기 시작한다. espíritus malignos empiezan a llegar a su 여러분 vida. 누군가 옆에서 분노를 내는 사람이 있습니까? Alrededor de ustedes, ¿alguien se enoja? 그냥 일반적인 분노를 내는 사람이 있을 거예요. Puede ser alguien se enoje de una manera común, 그런데 pero 그 분노가 멈추지 않고 si ese enojo no para 계속 분노를 내고 y está 욕을 하고 constantemente enojándose, 막 뭔가를 maldiciendo 막 집어 던지고 o hasta llegar a lanzar 분노를 cosas, 내면서
그렇죠. 폭력을 행하고. y tanto enojo empieza la violencia. 그런 사람 옆에 있습니까? ¿Esas personas están al lado de ustedes? 분노를 조절을 못 하고 있습니까? Personas que no pueden domar su ira. 분노가 막 이 끝까지 갈 때까지 막 쏟아내는 사람 있습니까? Personas que hasta que realmente 그러면 se le pase la ira no dejan de expresarlo. 그 분노의 악한 영의 장악이 있을 수 있다는 거예요. Entonces puede ser de que si llega a no domarla 여러분 지금 화가 났는데 es porque 화가 날 llegó 수 el 있어요. espíritu maligno a su vida. Pueden ustedes 근데 enojarse, 그거를 딱 멈춰야지. pero tienen que 이제 ustedes 확 saber domarla. 그만해야지. Hasta aquí debe de ser, hasta 그럼 aquí. 딱 멈춰준다면 Y una vez que para, 내 혼의 감정 안에서 일어나는 일반적인 분노예요. entonces puedes discernir que es un enojo de parte de tu alma, tú mismo. 그건 문제가 아니에요. Cuando es así, 죄가 아니에요. no es problema, no es 그런데 pecado, pero 그 분노를 참지 못하고 porque no toleras ese enojo, 욕설, 폭력, maldices, 폭언, llega la violencia, 다른 사람을 golpeas 해하는 것까지 간다면 y llegas a perjudicar a otras 악한 영의 personas. 장악일 수 있다는 Entonces puede ser por la ira por medio de un espíritu 이걸 잘 maligno. 구별해야 된다는 Es muy 거예요. importante discernir de estas dos. 그래서 분노의 종류가 네 가지가 Por 있는데 lo que hay 4 tipos de iras. 정당한 분노, Ira justa, 거룩한 분노, ira santa. 이거는 막 계속 포출하십시오. 쏟아내십시오. Estas dos hay que seguir expresándolo. 그러나 Pero 일반적인 혼의 감정에서의 분노와 si es la ira común, 악한 영의 장악에 의해 분노는 다스려야 돼요. la ira como que es parte de tu alma, y si es una ira 감정을 다스려야 controlada 돼. por medio de espíritus malignos, se debe de domar. 만약에 감정을 다스리지 못한다면 어떠한 일이 일어나는지 여러분 궁금하지 않습니까? ¿No están curiosos? ¿Qué es lo que pasa si uno no domina estas últimas dos tipos de iras? 어쩌면 여러분들에게 그런 일이 일어날 수 있어요. Tal vez estas 여러분 cosas 가족 pueden 가운데 pasarle, o tal vez ante 분노를 sus 다스리지 familiares, 못하고 porque no supieron domar su 막 enojo 쏟아낼 때 y empezaron a expresarlo. 사울 왕 같은 이런 현상이 일어날 수 있다는 것입니다. Entonces pueden reaccionar de la manera como lo hizo el rey 우리 Saúl. 사울 왕이 어떻게 행했는지 말씀을 보기로 원합니다. Vamos a ver en la palabra cómo reaccionó el rey Saúl. 사무엘상 18장 7절 11절 읽겠습니다. Primera de Samuel, vamos a leer los siguientes versículos. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. 아멘. 아멘. 우리 사울 왕의 분노를 우리 성경에서 기록하고 있어요. En la Biblia registra la ira de Saúl. 지금 7절에 뭐라고 돼 있습니까? ¿Qué viene 8절에 escrito 뭐라고 돼 있습니까? en el versículo 8? 사울이 Saúl 어떠한 말을 듣고 escuchó algo 막 불쾌하기 시작하는 y 거예요. empezó a 기분이 disgustarse. 나쁜 거예요. No se sintió bien con sus 자신의 감정이 emociones. 상한 거예요. Empezó sus emociones a sentirse muy mal. 그러고 나서 어떻게 Y 됐습니까? una vez pasando esto, ¿qué 심히 pasa? 노하였다고 돼 있어요. Dice, se enojó de gran manera. 마음이 불쾌하고 Porque se 싫어지고 disgustó, porque no 기분이 le gustó. 살짝 나빠지다가 Porque no le gustó algo, 엄청난 분노가 들어가기 시작했어요. llegó un gran enojo. 여러분 그런 경우가 많습니다. Hay muchas veces que puede pasar esto. 이 일반적인 분노를 내다가 Que llegas a dar una ira común, 그렇죠? ¿verdad? 어떻게 악한 영의 분노로 넘어가는지에 대한 말씀이 기록되어 있는 거예요. Pero aquí viene escrito cómo de esta ira común se traspasa a una 처음부터 ira 악한 controlada 영이 por 여러분, espíritus malignos al principio. 악한 영이 막 여러분을 자꾸 분노를 내게 하지 않는다는 거예요. Los espíritus malignos no los controlan a ustedes para que den un enojo muy 사울 grande. 왕도 어느 순간에는요. Porque el rey Saúl 선한 también 왕이었어요. era un 그래 rey muy 하나님의 bueno. 음성을 듣고 이스라엘 백성을 다스렸었어요. Era un rey muy bueno que escuchaba de su voz y podía podía gobernar a su pueblo. 그래서 사울 왕도 예전에는 성령이 충만하여 하나님의 일을 감당했었다는 Y era una 것입니다. persona que, tanto dice la Biblia, llena de la unción de 근데 Dios 어느 날 y de su espíritu para gobernar a su pueblo. 다윗을 보게 된 거예요. Pero un día vio a David, 자기가 사울 왕인데 él siendo el rey. 다윗이 David 그 돌로 그 뭐죠? 골리앗을 딱 죽였던 걸 본 거예요. Saúl vio cómo David lanzó una piedra y derribó a Goliat. 다윗은요 David
골리앗 악한 영을 향해 거룩한 분노를 쏟아냈던 거예요. Con una ira santa luchó esa batalla 다윗은요, derrumbando a Goliat. 하나님을 능욕하고 있는 그 골리앗을 향하여 정당한 분노를 가지고 있었던 Él 거예요. tenía una ira justa para realmente luchar en frente de Goliat que se burlaba de Dios. 골리앗이 하나님을 능욕하고 있는 거예요. Porque Goliat empezó a 야, burlarse de 니네들이 Dios, 하나님의 백성이냐? diciendo, ustedes son el pueblo de 아, Dios. 니네들 진짜 아무것도 아닌 Realmente 우악지졸이야. ustedes no son nada. 하나님을 능욕하고 있는 거예요. Empezó a burlarse. 그랬더니 Y así, 다윗의 마음 en 가운데 el corazón de David, 어떻게 하나님을 능욕하느냐? dice, ¿cómo te atreves a burlarte de 하나님을 Dios? 멸시하느냐? ¿Cómo te atreves a retar a 참을 Dios? 수가 없는 거예요. No controlaba esta 차라리 ira. 나를 능욕하는 건 난 괜찮아. Puede decir él tal vez, está bien si te burlas de mí, 그런데 거룩하시고 pero alguien santo 전능하신 하나님의 이름을 능욕하고 있는 y 곳에 alguien todopoderoso te estás burlando, esto no lo tolero. 이 안에 막 정당한 분노가 Y 일어나기 llega 시작해요. así una ira justa y 그 santa. 어린 다윗이 Y ese 막 그 pequeño 표출하기 David 시작하는 거예요. empezó a expresar su 그래서 ira 골리앗 앞에 서서 delante de Goliat. 표출하기 시작해요. Empezó a expresarlo. 네가 지금 Tú 어찌 ahora, 하나님을 능욕하느냐? ¿cómo te atreves a burlarte de 독사의 Dios? 자식아, Generación de víbora, 회개하라. arrepiéntete. 그러면서 막 정당한 분노를 세례 요한처럼 쏟아붓는 Y con 거예요. una ira justa, de esa manera David expresaba su ira ante Goliat. 하나님이 그 정당한 분노를 쏟아부고 있는 다윗을 보면서 얼마나 이쁘시겠습니까? Imagínense cómo tan complacido estaba Dios al ver que David estaba de esa manera expresando su ira justa delante de 막 él. 능력을 보여주시는 거예요. Y empieza Dios a derramarle 힘을 주시는 poder, 거예요. empieza a darle fuerzas 그러더니 두 번째 거룩한 분노를 쏟아내기 시작하는 거예요. para poder dar la segunda ira. 골리앗 악한 영을 향하여 Una ira santa que 내가 delante de 만군의 Goliat, 여호와의 이름으로 명하노니 diciendo, yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de Goliat, los 악한 영, ejércitos. 떠나가라. Así que Goliat, tú vete de aquí. 그러면서 돌을 탁 던진 거예요. Y lanza su piedra. En el nombre de Jesús 이름으로 팍 Lanza en el 예수님의 nombre de 이름으로. Jesús, en el nombre de 만군의 Jesús. 여호와의 이름으로 Diciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 거룩한 분노를 확 던져버리는 거예요. Con una ira justa y santa lanza esa piedra. 와우, 멋지지 않습니까? ¿No es algo asombroso esto? 그랬더니 Y 그 así 거룩한 막 표출하는 다윗의 분노에 골리앗이 탁 맞은 거예요. Goliat, que estaba recibiendo todos esos enojos y En ira el justa nombre de Jesús de David, se 예수의 이름으로 fue 명하노니 derrumbado por el nombre de Jesús. 명령할 때 Cuando fue declarado su nombre, 골리앗을 아무것도 못하고 Goliat no pudo hacer nada 악한 영은 꽥 죽어버린 거예요. y el espíritu maligno salió 아멘. derrumbado. 하나님이 표출하는 분노를 내고 있는 다윗이 너무 이쁜 거예요. Y viendo Dios a David que estaba dando de esa ira santa, Ya, estaba David, complacido diciendo, mi David, 너는 나에게 합한 자다. tú eres apto conforme a mi 다윗을 볼 때 corazón. 너무 기쁜 거예요. Dios viendo a David estaba tan 그런데 feliz. Y 하나님께서 왕으로 세운 사울왕을 볼 때 하나님 답답하신 거예요. cuando Dios ve al rey Saúl empieza a incomodarse. 사울왕은 일반적인 분노를 내기 시작한 Porque 거예요. Saúl empezó a dar una ira común. 생각이 들어오기 시작한 거예요. Porque empezó todo por pensamientos. 골리앗을 쓰러뜨리고 다윗이 돌아올 때 Cuando David regresó después de haber derrotado 이제 a 이스라엘 Goliat, 백성들이 막 노래를 하기 시작하는 거예요. empezó el pueblo de Israel a cantar estos cánticos, 7절 말씀에 따라서 que es el versículo 7. 여인들이 막 노래하기 시작하는 거예요. Mujeres dicen que danzaban y decían, 사울이 죽인 사람은 1000명인데 diciendo, Saúl hirió a sus miles 다윗이 죽인 사람은 10,000명이라네. y David a sus 10,000. 막 하나님께서 다윗을 높이실 때 Y cuando Dios empezó a elogiar y a 우리 exaltar a 여인들이 David, 막 하나님을 찬양하면서 야 다윗아 거룩한 분노를 표출한 다윗아 막 이러면서 막 하나님이 하시는 거예요. fue por medio de estas mujeres que danzaba diciendo que todo el elogio se tenía tanto para David, todo el elogio que hizo. 그래서 그 말이 사울 왕의 귀에 딱 들어온 거예요. Pero estas palabras llegó a los oídos del rey Saúl 그러면 누군가는요 y tal vez alguien 다스릴 거예요. lo pudo domar. 그래 다윗이 골리앗을 죽인 건 사실이고 블레셋 사람을 죽인 건 사실이지. Aceptando la realidad, es que es cierto que él derrumbó a tantas personas y derrumbó a 이 시기 Goliat. 질투의 마음이 있을지라도 Aunque llegue el celo y envidia, 주여 도와주십시오. tal vez 도와주십시오. pudo haber escogido, Señor, ayúdame a 나보다 더 domar. 많이 가진 사람을 향하여 내려놓는 마음이 필요했던 거예요. Necesitó tal vez un corazón de dejarlo todo ante ¿Sí? todos estos sentimientos que sentía, 사울 ¿verdad? 왕은 다윗에 대해서 인정했어야 된다는 거예요. Necesitaba rey Saúl 그 aceptar, 다스리지 못한 거예요. pero no pudo domarla. 그래서 그 생각이 마음으로 들어오기 시작한 Y 거예요. empezó esos pensamientos a caer 마음으로 en el corazón. 들어오면서 Y llegando hasta el 8절에 corazón, en el versículo 그 8, 생각, 그 마음을 받는 순간 이제 불쾌하기 시작한 거예요.
Desde que llegó el corazón, el rey Saúl 어떻게 dice 다윗을 향하여 que se disgustó, 저렇게 찬양하지? diciendo, ¿cómo pueden decir 이제 estas palabras? 다윗을 가질 것은 내 나라밖에 없겠구나. Ahora solamente a él le falta mi reino. 이제 내 백성들이 다윗에게 이제 복종하겠구나. Ahora solo falta que todo mi pueblo lo obedezca a él. 이 사탄이 주는 생각을 받은 거예요. Estos pensamientos del enemigo, él lo recibió hasta su 그러니까 이 corazón. 안에서 부글부글 Y llegó 다스리지 못하는 거예요. a hervir sus sentimientos porque no pudo domarlos. 그때까지는 문제가 없을 수 있어요. Hasta aquí tal vez no hubo problema. 그런데 어느 순간부터 문제가 되냐? Pero ¿desde cuándo empieza 그 el 분노의 problema? 마음이 계속 사라지지 않는 거예요. Que desde el momento que este corazón de enojo 다스려지지 않는 거예요. no se está domando bien, no se 하룻밤이 está dominando. 지나고도, Pasó un día, 이틀 지나고도 pasó 2 días. 계속적으로 더 분노가 커지는 거예요. Y pasando los días crece este 그러면서 enojo. 사울 왕이 다윗을 보기 시작하는 거예요. Y empieza a ver así el rey 그럴 때 어떻게 Saúl 됩니까? a David. ¿Y qué 우리 pasó? 10절 한번 보기를 원합니다. Vamos a ver el versículo 10. 우리 10절을 보겠습니다. 읽겠습니다. Leamos todos el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. 아멘. 아멘. 세 번째 일반적인 분노가 날 수 있어요. Como les comento, puedes tú tener una ira común. 우리 자매님들, 나보다 더 이쁜 사람, Pero nuestras hermanas, 나보다 더 똑똑한 사람, alguien superior a ustedes en belleza o 시기가 날 수 inteligencia, 있어요. tal vez te puede 질투가 dar 날 수 celo, 있어요. tal vez te puede dar envidia, 그런데 그걸 인정해야 된다는 거예요. pero necesitas 근데 인정하지 aceptar. 못하고 Pero si no lo aceptas 그거에 대해서 불쾌하게 생각하고 y empiezas 억울하게 a 생각하고 disgustarte de esta 분노가 일어나서 realidad 견딜 수 없다면 y llega el enojo a tal punto que no la puedes domar, 그 다음부터 악한 영이 이 장악할 수 있다는 거예요. entonces puede venir el espíritu maligno 사울 왕이 그랬다는 거예요. a tu vida, así como lo fue en el rey Saúl. 다윗을 바라보면서 이 마음을 다스리질 못하니까 Viendo a David no pudo domar sus sentimientos. 일반적인 분노를 다스리질 못하니까 Como no pudo domar su enojo, sus emociones comunes, 이제 악한 영이 그에게 막 들어가기 시작하는 ahora 거예요. el espíritu maligno empieza a entrar en la vida de 우리 Saúl. 10절에 악령이 사울에게 힘있게 내려버렸다고 Y 그랬어요. así como viene el versículo 10 dice que el espíritu tomó de gran parte a 그 Saúl. 다음부터는 분노를 조절할 수가 없는 거예요. Y una vez que pasa esto ya no 막 puedes 분노가 domar, 쏟아지기 시작하는 ya 거예요. no puedes controlar tu enojo, 컨트롤이 안 되는 거예요. ya no puedes controlar estos sentimientos. 그러니까 사울 왕이요 Y es por eso que el rey Saúl 집안에서 정신없이 떠들어다는 거예요. empezó realmente de una manera 막 욕을 ruidosa 하는 거예요. a decir groserías 다윗을 향하여 ante David. 막 분노를 쏟아내는 거예요. Empezó a expresar su enojo. 여러분 안에 악한 분노의 영이 자리 잡고 있다면 Hermanos, si en ustedes un espíritu maligno está 사울 tomando 왕과 같은 현상이 일어날 수 있다는 걸 control 기억하셔야 de sus 합니다. vidas, entonces puede salir estas características como 다스리지 el rey 못하고 Saúl, porque no supieron 막 domarlas 정신없이 떠들어대고 y empezaron a seguir 이제 insultando. 물건이 있다면 Y cuando hay 막 así 이거를 막 cosas, 집어 던지고 싶은 마음. ese corazón de querer lanzar las cosas. 이 사울 왕에게도 그런 현상이 일어나는 거예요. En el rey Saúl se manifestó estas 막 características. 다윗이 수금을 타고 있는데 Cuando David estaba tocando como siempre, ¿verdad? 사울 왕 옆에서 찬양을 하고 있는 거예요, 한마디로. En pocas palabras, al lado del rey Saúl, él estaba tocando 하나님 앞에 찬양을 하고 있는데 delante de Dios, 사울 왕이요 pero el rey Saúl 막 분노가 일어나기 시작하더니 llega a 견딜 수가 없는 거예요. más enojo en él y ya no puede dominar 막 ese enojo. 정신이 하나도 없는 거예요. Entonces uno empieza a incontrolarse. 그 순간 악한 영이 확 들어가 버리는 Y 거예요. cuando pasa esto, llega el espíritu maligno a la vida de 정말 정신이 Saúl 혼미한 거죠. y empieza entonces 악령이 막 a 사로잡히니까 estar peor porque el espíritu maligno tomó ahora 그러면 su 막 주변을 vida. 찾게 되는 거예요. Entonces empieza a buscar alrededor. 뭐가 있지? ¿Dónde está? 뭐가 ¿Qué 있지? está? ¿Qué está? 누군가는 막 컵을 집어 던지기도 하겠죠? Tal vez alguien lance un vaso 누군가는 막 주먹이 날아가기도 o 하겠죠? alguien le salga primero el puño 누군가는 목을 조르기도 하겠죠? o alguien le va a 내가 asfixiar 너를 a 죽여버릴 alguien 거야. diciendo yo te voy a matar. 이것이 분노의 영에 사로잡힐 때 나타나는 현상이라는 거예요. Estas son características de una persona que no supo domar 막 y 이런 está 걸막 controlada 집어던지겠죠? por un espíritu maligno lanzando cosas. 여러분 주변에 그런 사람 있어요? ¿Hay personas así a su alrededor? 악한 분노의 영에 사로잡힐 때 나타나는 현상이라는 Esto es una característica de personas que tienen al espíritu maligno y 거예요. no saben 사울 controlar. 왕 옆에는요 Al lado del 창이 rey Saúl 있었던 거예요. 창. hubo una lanza 그 창을 들어서 다윗에게 막 집어 던지기 y con 시작해요. esa lanza lo lanzó ante David 그러면서 이렇게 얘기하는 거예요.
Y así dice, 내가 다윗을 벽에 박으리라. yo realmente lo mataré. 내가 다윗을 죽여버릴 Yo 거야. voy a matar a David. 그 한 번도 아니고요. Ni una vez, 계속 던지는 거예요. sino siguió lanzando. 이것은 Esto es 악한 영에 사로잡힐 때 나타나는 분노라는 거예요. una ira por medio de un espíritu maligno. 악령이 세차게 사울왕에게 내리치니까 Porque llegó el espíritu maligno a controlar la vida de 악령에 Saúl. 의해서 사울왕이 분노를 내는 거예요. Entonces ahora su enojo no es por medio de él, sino por medio del espíritu maligno. 사울왕이 정신을 차리고 나면 Y una vez que él vuelve a la conciencia, rey Saúl 내가 미쳤어. dice, ¿por qué hice? Estoy loco. 내가 그렇게 말았어야 되는데. No debí de hacerlo. 우리도 그렇다는 거예요. Nosotros 내가 también 미쳤어. decimos, estuvimos 내가 locos. 그렇게 분노를 내지 말았어야 되는데. Estoy loco, no debí de 내가 이 enojarme. 물건을 내 부인에게 집어던지지 말았어야 되는데. No debí de lanzar esto a mi esposa. 내가 이 손으로 그 사람 때리지 말았어야 No 되는데. debí de golpearle esto de esta manera a una persona. 본인도 아는 거예요. Uno mismo sabe 내가 미쳤구나. que está loco. 정신을 차리고 나면 Una vez que 내가 tiene 악한 영에 conciencia, 사로잡혀서 미쳐서 그런 짓을 했다. una vez que tiene conciencia, sabe bien que fue por medio del espíritu maligno que hizo esas cosas. 그때라도 회개하고 분노를 다스리면 괜찮습니다. Y si en ese momento se arrepiente y doma su ira, 근데 está bien. 사울왕은요? Pero rey Saúl 계속 표출하기 시작했어요. siguió expresando su 다스려야 ira. 되는데 Debía de domarlo. 다윗 양을 향하여 죽이려고 달라들었다는 거예요. Pero más bien fue todo lo contrario en seguir queriendo matar a David. 그러고 나서 사울 왕에게는 악령이 가득 차게 됐어요. Y así llegó a ser lleno 미움, de espíritus malignos, de 분노, odio, de enojo, 억울함, de 시기, 질투. rencor, de envidia y celo. 그런데 하나님께서는요. Y pero Dios 정당한 분노 그리고 거룩한 분노를 표출하고 있는 다윗을 보호하고 있었던 거예요. estaba protegiendo a David, que dio una ira justa y una ira santa. 다윗은요 사람에게 분노하지 않았어요. David no expresó su enojo ante el hombre. 다윗이 얼마나 억울했겠습니까? Imagínense la injusticia que 내가 sentía 뭘 잘못했는데 David. Tal vez él decía, es que yo no hice 사울 nada 왕을 왜 malo. 나를 죽이려고 하지? ¿Por qué él está haciendo esto? ¿Por qué se enoja 내가 conmigo? 수건을 타고 하나님께 찬양하고 있는데 Yo solo estoy alabando a Dios con mi arpa. 왜 사울 왕은 창을 던져도 나를 죽이려고 하지? Pero ¿por qué rey Saúl me quiere lanzar su lanza? 생각하면 막 눈물이 쏟아지는 거예요. A tan solo pensarlo le salen 얼마나 lágrimas. 억울했겠습니까? Imagínense la situación 얼마나 injusta. 감정이 상했겠습니까? Imagínense sus sentimientos que tanto se desvanecían. 그때마다 Y cada vez que 다윗은 pasaba, David 자기 마음을 다스리기 시작했어요. empezó a controlar sus 하나님 sentimientos, 아시지요? diciéndole, Dios, tú 내가 뭘 sabes bien, 잘못했어요? tú sabes bien que yo no hice nada. 소리 지르는 거야 하나님 앞에. Empezó a gritarlo delante de 토설하기 Dios. 시작하는 거예요. Empezó a desahogarse 하나님, delante 내가 뭘 de Dios, 잘못했어요? diciendo, ¿qué es lo que hice 하나님 mal, yo Dios? 아시잖아요. Tú sabes bien qué es lo que hice. 막 시를 쓰기 시작했어요. Empieza a escribir poemas. 분노의 말들을 막 기도로 하기 시작했어요. Empieza a escribir sus oraciones, expresar su enojo por 하나님 medio de 다윗의 poemas. 분노의 글이 시편이 된 거예요. Y así su enojo y su ira fue escrito en salmos. 시편을 보면요. Si ustedes ven 사울 salmos, 왕을 향한 이 분노가 쏟아지고 있어요. son todos esos 악한 영들에게 대한 sentimientos 분노. de enojo hacia rey Saúl. 아멘. Amén. 그래요. 일반적인 분노와 그렇죠? 이 악한 영이 장악되지 않도록 다윗은 스스로 보호한 거예요. Y David seguía manteniéndose, cuidándose para que él no le entrara ningún espíritu maligno o no llegara a dar una ira común. 그럴 때 하나님께서 그를 높이 세워주시는 Y 거예요. cuando fue así, Dios lo 네, levantó mucho 사울왕은 más. Pero el 반대로. rey Saúl, al contrario, 다스리지 못하고 porque no supo domarlo. 그 분노를 표출했을 Y 때 cuando expresó su enojo, 결국 al final 자기 자신을 정죄하고 미워하고 악한 영에 사로잡혀 자살까지 이르게 됐다는 거예요. llegó la culpa y así de esa manera lo llevó al suicidio. 사울은요 엄밀히 따지면 자살한 거예요. En pocas palabras podemos discernir, 전쟁터에 나갔는데 하나님이 도와주시지 않는 거예요. podemos deducir que el rey Saúl fue suicidado porque fue ante una batalla, una guerra, pero Dios no lo 정당한 protegió. 분노, 거룩한 분노를 쏟아내고 있는 다윗은 전쟁에서 하나님이 도와주셨어요. Dios empezó a cuidar a David, quien dio una ira justa y dio una ira santa. 그래서 다윗이 전쟁터에 나갈 때는요 Por eso cada vez que David iba a unas guerras, 다윗아 내가 여호와 군대 대장들도 내가 대신 싸워줄 거야. Dios decía, David, tú ven detrás de mí porque yo 이 pelearé 전쟁은 tus 내 것이야. batallas, porque esta guerra es mía. 그래서 다윗을 대신해서 하나님께서 싸워주신 거예요. Entonces de esa manera Dios empezó a luchar las batallas 구하신 y 거예요. guerras de David. Dios lo protegía. 근데 사울왕처럼 Pero como el rey Saúl, 일반적인 분노, si es una ira común 악한 영에 사로잡혀 막 분노를 내고 있을 때 o llega a dar una ira por medio de espíritus malignos, 하나님은 도와줄 수가 없는 거예요. Dios no lo puede ayudar. 사울왕을 도와줄 수가 없는 거예요. No lo puede ayudar rey Saúl. 사울왕이 치르고 있는 전쟁을 도울 수가 없는 No 거예요. puede ayudar ante las guerras que el rey Saúl estaba dando. 그대로 내두는 거예요.
lo dejó. 그럴 때 Y cuando fue así, 전쟁에서 패배하게 되었고 fue derrotado en la guerra. 전쟁에서 패배한 그 억울함, 분노가 가득 차서 결국 그 창에 자기가 찔려서 자살한 거라는 거예요. Y por esa injusticia de que no venció esa batalla y guerra, se suicidó uno mismo. 우리는 다윗과 사울 왕을 통해서 Por medio de David y Saúl, 내 분노를 어떻게 해야 되는지 우리 배워야 한다는 것입니다. necesitamos aprender cómo domar nuestra ira. 우리 분노에 대해서 Acerca 우리 de la 말씀에 ira. 기록돼 있어요. Vamos a verlo en la palabra 우리 de Dios. 에베소서 4장 26절 27절 말씀을 보기를 원합니다. Vamos a leer Efesios 4, 26 al 27. 읽겠습니다. Leamos todos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 하나님께서 분명히 말씀하고 계세요. Dios dijo claramente, 분을 낼 수 있어. puedes tú airarte. 분노의 종류는 네 가지야. 4 tipos de enojos existen. 정당한 분노, Un enojo justo, 거룩한 분노. enojo santo. 이거는 더 표출하라. Estos exprésalo de gran manera. 너희가 감정이기 때문에 분노를 낼 수 있단다. Porque ustedes tienen sentimientos, pueden expresar esos 일반적인 sentimientos. 감정 안에서 마음이 상함으로 분노 낼 수 있어. O puedes llegar a dar una ira común porque tal vez algo te disgustó. 라고 말씀하시는 거야. Puede decir Dios. 그러나 분을 내어도 Pero aunque te aires, 죄를 짓지 말라. dice, no pequéis, 다스려라. domáis. 아멘. Amén. 그리고 해가 지도록 분을 품고 있지 말아라. Dice, no se ponga el sol sobre vuestra enojo. 사울 왕이요 다윗을 바라보며 분노 낼 수 있어요. Puedes tal vez enojarte viendo al rey Saúl. 그러나 해가 지도록 분노를 계속 품고 있었던 거야. Pero el rey Saúl tenía el enojo y lo seguía abrazando 다윗을 hasta que se 향하여 pusiera el sol 분노하기 시작한 거야. hacia David. 하루가 지나도 Pasó un 이틀이 día, 지나도 pasó 2 días. 악한 영이 계속 분노의 생각을 주니까 견딜 수가 없는 거야. Porque llegaron tantos pensamientos del enemigo, llegó a enojarse mucho más. 분노가 쌓이는 거야. Entonces el enojo llega a acumularse, 그러면서 마귀에게 문을 활짝 열어주는 거야. así abriéndole las puertas al diablo. 마귀에게 이렇게 얘기하는 거예요. En pocas palabras le estás diciendo al diablo, bienvenido. bienvenido. 나는 마귀를 환영해. Te doy es 내 안에 bienvenido. 들어와서 내 주인이 돼. Ven dentro de mí y sé mi dueño. 이렇게 얘기하고 있는 거야. Le estás diciendo estas 마귀에게 palabras. tum을 주지 말라. Por eso dice, no le deis lugar al 일반적인 diablo. 분노를 낼지라도 해를 넘기지 말고 이 마음을 다스리라. Aunque te aires, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, doma tu enojo. 사울처럼요 창을 던지지 말라. Como el rey Saúl, no debes de lanzar la lanza. 욕을 하지 말라. No debes de maldecir. 표출하지 말라. No debes de expresar la 물건을 ira común. 던지지 말라. No debes de lanzar 폭언을 cosas. 하지 말라. No debes de explotar. 다른 사람에게 해를 입히지 En 말라. pocas palabras, no perjudiques a otras 라고 personas. 말씀을 하시는 거예요. Es lo que nos está hablando. 아멘. 우리에게 경계의 말씀이에요. Estas palabras de alerta a 여러분 nosotros. 주변에 Alrededor de 혹시 ustedes, 사울왕처럼 como el rey Saúl, 그렇게 분노를 쏟아내는 사람이 있습니까? hay personas que se enojan de esta manera. 솔직히 한번 손 한번 들어보세요. Sinceramente, vamos a levantar nuestras manos. 여러분에게 그렇게 분노를 쏟아내는 사람이 없어요? Alrededor de ustedes no hay nadie que de ese tipo de Marina. enojo. Hermana Marina, 디아코네야 마르나 너? ¿no? 와, 벤디스 축복합니다. Bendiciones. 그런 사람이 없다면 축복해요. Si no hay una persona así, bendiciones, en verdad. 어떻습니까? 힐러리, Hillary, 에르마나 힐러리 옆에 그런 사람 있어요? alrededor de ti hay una persona así 막 물건 집어 던지고 que tal vez lance las cosas 뺨을 때리고 o que dé cachetadas, 없죠? ¿no? ¿Verdad? 나에게 하지 않을지라도 Aunque no fue ante mí, ¿verdad? 다른 사람에게 그렇게 행하는 것. Pero ver a otras personas que 길거리 hacen a 가다가 otras 그런 사람들 있지 personas. 않습니까? Tal vez nosotros vemos a otras personas hacerlo con otras personas. 그럴 때는 어떻게 해야 됩니까? Cuando pasa esto, ¿qué tienes que hacer? 거룩한 분노를 쏟아내야 돼요. Con una ira santa tienes que 예수의 이름으로 expresarlo, 명하노니 diciendo en el nombre de Cristo Jesús, 저 사람 안에 있는 악한 분노의 영은 떠나가라. todo espíritu maligno de enojo y de ira es echado fuera. 만약에 여러분 남편이 그렇게 분노를 쏟아내고 Si 있습니까? es su esposo dando ese enojo, 그럼 거룩한 분노를 쏟아내라는 거예요. entonces con la ira justa y santa 누구를 tienes que 향하여? expresarlo. ¿Ante quién? 악한 영을 Ante 향하여. el espíritu 예수의 이름으로 maligno. En el nombre de Jesús. 내 남편 안에 있는 분노의 영아 떠나가라. Espíritu maligno de ira que obra en mi esposo es echado fuera. 그리고 그 감정을 다스려야 되는 거예요. Y uno así
debes domar la 이것이 ira. 싸우는 방법이라는 Esta es 것입니다. la manera de luchar esta 마귀에게 batalla. 틈을 주지 마시기 바랍니다. No den lugar al diablo. 우리를 지켜야 되는 거예요. Necesitamos cuidarnos. 아멘. Amén. 그렇게 하실 수 있겠습니까? ¿Lo pueden hacer de esa manera? 그렇다면 여러분의 전쟁은 Entonces 이제 su batalla 하나님께 속할 것입니다. ahora le pertenece a Dios. 다윗처럼 Como David, 우리를 향해 대신 싸워 주실 거예요. él peleará nuestras batallas. 우리가 사울왕이 될 것이냐, ¿Serás el rey Saúl? 분노를 다스리지 못한 채 사울왕으로 멸망당할 것이냐, 다윗이 될 것이냐는 여러분의 지금 행동에 달려 Que 있어요. por sus sentimientos, porque no pudo domarlas, llegó a la perdición, o serás como David. 이 말씀을 아멘으로 받는다면 Si recibes esta palabra con amén en tu vida, 오늘부터 desde hoy 이제 싸워 나가야 돼요. necesitas luchar. 표출하는 분노는 더 표출하시고, Ante la ira que se debe expresar, exprésalo más. 다스려야 하는 분노는 주님의 도움으로 다스리기 시작합니다. Pero ante la ira que la tienes que domar con el poder de Dios, dómala. 우리 마지막 결론 말씀을 보기로 Vamos 원합니다. a ver una palabra de conclusión. 베드로전서 5장 8절 9절입니다. Primera de Pedro 5, versículos 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 아멘. 아멘. 근신하라. Sed sobrios. 근신이라는 뜻은요. Lo que significa ser sobrios 조심해. es ten cuidado. 그렇게 얘기하는 거예요. Es 조심해. pocas palabras, ten cuidado. 분별하라. Discierne, 깨어라. velad, 그래서 분노의 네 종류가 있음을 기억해서 recordando que hay 4 tipos de enojo. 표출하든지 Expresa 다스리든지 o lo tienes que domar. 근신하여 깨어 인식하고 있어라. Sed sobrios y velad, discierne 라고 y 말씀하시는 expresa. Es lo que nos dice la palabra de 그래서 Dios. 우는 대적 마귀가 Y así, porque como si no es así, el león rugiente, el 두루 diablo, 다니면서 empezará a buscar 삼킬 자를 막 찾아보고 있어요. para ver a quién devorar. 그래서 분노의 생각을 막 넣어주는 거예요. Es decir, metiendo pensamientos incorrectos de enojo. 평안했는데 Tal vez estabas tú en paz, 갑자기 누군가의 얘기를 들으니까 막 분노가 확 올라오는 거예요. pero de repente escuchando lo que dice esta persona, llega el enojo a nacer dentro de ti. 사울 왕도 평안했다는 거예요. El rey Saúl estaba en paz. 전쟁에 승리함으로 기뻤다는 거예요. Él estaba feliz porque venció una guerra. 그런데 Pero 여인들이 불렀던 그 노래, por ese cántico de las mujeres y que 그 한 danzaban, 구절 때문에 por tan solo ese verso que decían, 단연히 붙잡히기 시작한 거예요. fue la manera en que fue controlado por un 다윗이 espíritu 죽인 maligno, 사람은 10,000명이고 diciendo David a sus 10,000 사울왕이 죽인 사람은 1,000명밖에 안 y 돼. Saúl tan solo miles. 이런 생각을 마귀가 확 넣어주는 거예요. Espíritus malignos lo que hacen es meterte esos pensamientos. 그럴 때 Cuando es 그 así, 생각이 마음으로 들어오고 ese pensamiento llega hasta el corazón 분노가 되는 거예요. y empieza a crecer el enojo 그리고 계속 그걸 묵상하는 거예요. para que medites en ese enojo, 그리고 행동으로 나가기 시작하고 para que llegues hasta en tus 결국 actos. 마귀에게 틈을 열어줌으로 En pocas palabras, le diste lugar al diablo 마귀에게 자신의 모든 것을 뺏기게 된 거예요. y fuiste robado por el diablo. 근신하라. Ser 깨어라. sobrios y velad. 너희는 믿음을 굳건히 세우라. Dice, sed firmes en fe. 그리고 이? 뭐라고 했습니까? ¿Qué dice? 9절에 이렇게 돼 있어요. En el versículo 그를 9 대적하라. dice, reprendan. 누구를 대적해야 돼요? ¿Ante quiénes? 여기서 그는 누구입니까? ¿A quiénes? 사람, 내 Personas, 남편, a mi esposo, 내 직장 동료, a mis 누구를 colegas de trabajo. 누구와 대적하고 싸워야 될까요? ¿Contra quiénes debes de luchar y reprender? 하나님께서는 분명히 그와 대적하라. Porque Dios claramente nos dice, tú reprende 악한 영을 대적하라. ante espíritus malignos. 다윗이 골리앗을 향하여 대적한 것처럼 Así como David reprendió ante el espíritu maligno 만군의 que obraba en el 여호와 rey 이름으로 Saúl, 나아가노니. entonces di, en el nombre de Jehová de los ejércitos, 그러면서 물맷돌을 던진 것처럼 así como David lanzó su piedra, 대적하라. reprende. 그리하면 Cuando es así, 그 전쟁을 하나님의 전쟁으로 여겨주리라. esa guerra es guerra de Dios. 아멘. Amén. 그래서 여러분 입술에서 Por eso en sus labios 예수의 이름으로 명하노니 digan en el nombre de Jesús 내 안에 declaro, 분노의 마음들 todo corazón de enojo 떠나가라. se ha echado fuera. 여러분 안에 것부터 처리를 해야 돼요. Primero solucionen sus propias emociones. 여러분 안에 있는 분노를 어떻게 할 거예요? ¿Qué van a hacer con el enojo que les nace en sus corazones? 이번 주에 여러분 분노 내셨잖아요. Esta semana se enojaron 화나잖아요. porque les enojó. 화날 때마다 어떻게 해야 돼요? Cada vez que se enojan, ¿qué 그를 tienen que hacer? 대적하라.
reprendan. 어둠이라고 생각한다면 되적하라, 되적하라. Ante el espíritu maligno que les mete esos pensamientos, reprendan. 그리고 내 안에 거를 깨끗하게 하는 거예요. Y así santifíquense primero, como 다윗. como David, 다윗처럼. así como David. 그리고 나서 Y después 내 옆에 있는 사람 안에 있는 분노의 영을 대적해 나가라. reprendan ante el espíritu maligno que obra dentro de otras 그것이 personas. 영적 전쟁의 싸움의 방법인 Esta es 것입니다. la manera de luchar una guerra espiritual. 그러면서 예수님께서 우리를 위로하고 계십니다. Es por eso que Dios nos está consolando el día de hoy. 이는 세상에 있는 모든 형제자매 크리스찬들이 다 당하고 있는 고난이야. Y es porque es una palabra en que dice todos nosotros por lo igual, hermanos y hermanas, padecemos de lo mismo. 너만 당하는 고난이 아니고 No es un padecimiento que 모든 es tú solo, 크리스찬들에게 당하는 고난이고 sino es un padecimiento que todos nosotros sufrimos. 마귀가 오늘 또 너의 믿음을 흔들기 위해서 다가오고 있어. Y el día de hoy también el diablo está esperando para poder 라고 말씀하고 derrubarte. 계시는 것입니다. Es la palabra de Amén. Dios en lo que nos habla. 우리는 사울 왕이 될 것입니까? 다윗이 될 것입니까? ¿Serán ustedes David o el rey Saúl? 사울 왕 되고 싶은 분. ¿Alguien quiere ser el rey Saúl? 나는 그 왕은 좀 부럽습니다. Tal vez el título de rey sí me tengo mucha envidia. 높아지는 건 좀 부러워요, 왕. O sea, el que sea tal vez un poco elevado, 그런데 ¿verdad? 하나님과의 관계에서는 Pero dentro de la intimidad con Dios, 다윗의 모습을 보이기를 원합니다. queremos vernos y asemejarnos a la imagen 그래야 de 때 David, 하나님께서 여러분을 더 높이 세우실 거예요. porque así Dios los levantará a 분노를 ustedes. 쏟아낼 때 Cuando ustedes expresen su ira, 다윗처럼 쏟아낸다면 si lo hacen de la manera 이 de 땅에 David, 하나님 나라가 내는 거예요. entonces en esta tierra se establece el reino de Dios. 아멘. Amén. 정당한 분노를 쏟아내고 Porque expresando una ira justa 거룩한 분노를 악한 영을 향하여 대적하며 쏟아낼 y 때 reprendiéndolo con la ira santa, luchando en las batallas en 하나님의 el nombre del 나라가 Señor, 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 entonces 거예요. el reino de los cielos se manifiesta en este lugar. 아멘. Amén. 그것이 하나님이 세운 왕 다윗을 통해서 이루는 Y 일이고 esto fue lo que hizo por medio de David. 사울 왕처럼 Y así como el rey Saúl, 악한 영에 사로잡혀 분노를 쏟아낸다면 si expresas el enojo de la ira común 이 땅은 사탄의 통치가 임하는 땅이 y 되는 por medio 거예요. de espíritus malignos, entonces en esta tierra es manifestado espíritus malignos. 하나님께서는요 이 멕시코 땅을 Y Dios a esta 하나님의 tierra de 통치가 México 있는 땅으로 만들라. Nos manda a nosotros que sea una tierra que Dios mismo gobierne. 하나님의 나라가 이 멕시코 땅에 임하게 하여 En pocas 주시옵소서. palabras, Señor, te pido que tu reino se manifieste en 하나님의 México. 통치가 이 멕시코에 임하게 하여 Que 주시옵소서. el gobierno y tu manifestación sea dada en la tierra de 그럼 México. 우리가 무엇을 해야 돼요? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 표출하는 분노를 통해서 쏟아내야 돼요. Expresar la ira que se debe de expresar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 예수의 이름으로 En el 명하노니 nombre de Jesús declaro. 멕시코는 하나님의 통치가 임하는 하나님의 나라가 될지어다. México es tierra, es reino de Dios. 아멘. 아멘. 그래야 때 그 일을 이루실 거예요. Cuando es así, Dios cumplirá 무수히 esa 많은 obra. 멕시칸들이 다윗처럼 불같이 Y 일어났습니다. muchos mexicanos se levantarán 다윗처럼 춤추며 como David, que danzaba 하나님의 como David, 군대로 como ejército de Dios. 청년들이 불같이 일어나고 Jóvenes se levantarán. 멕시코 땅에서 일어난 청년의 다윗의 군대가 온 중남미를 덮기를 원합니다. Jóvenes se levantarán así como a David. Espero que así sea el ejército de Dios en 그것이 esta 하나님의 tierra. 소원이고 Ese es el deseo de Dios 저의 꿈이에요. y es mi sueño. 반드시 꿈은 이루어집니다. Los sueños se cumplen 그 소원은 이루어질 것입니다. y ese sueño se cumplirá. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님, Dios, 이 멕시코 땅에 en la tierra de México 하나님의 군대가 일어나기를 원합니다. queremos que se levante tu 다윗처럼 ejército. 외치는 자들이 불같이 일어나기를 원합니다. Personas como David se levanten 그래야 이 멕시코 땅이 para que la tierra de México 하나님의 통치가 임하는 하나님 나라가 되기를 원합니다. sea un reino en la que tu reino se manifieste. 아버지여, Dios, 누가 정당한 분노, ¿Quién? 거룩한 분노로 쏟아내겠습니까? con una ira justa y santa lo expresará. 누가 다윗처럼 ¿Quién como David 하나님 앞에서 delante de Dios 표출하는 분노를 쏟아내어 하나님 나라를 이루어 가겠습니까? expresará la ira santa para tu reino? 하나님, 우리가 여기 있습니다. Dios, nosotros 내가 estamos 여기 있습니다. aquí. Yo estoy 우리를 aquí. 사용하여 주시옵소서. Úsanos a 우리를 nosotros. 훈련시켜 주시옵소서. Entrénanos a nosotros. 친히 성령께서 스승 되시고 가르치시사 Y Dios, Espíritu Santo, siendo tú el mismo maestro de nosotros, 친히 군대 대장 되어서 앞서가시사 te pido a que seas líder de este ejército 이 y ves 멕시코 por ahí 땅에 하나님 adelante 나라가 될 수 있도록 para que la tierra de México sea 이 reino de 전쟁을 Dios. 수행하게 하여 주시옵소서. Te pido
pido a que esta guerra sea dada por medio de 터치라는 ti, 분노를 통하여 por medio de la ira que se debe de 싸워 expresar, 나갈 수 있는 sea dada la lucha. 하나님의 용사들 이 멕시코 땅에 불같이 세워 주시옵소서. Por lo que te pido que levantes a tu ejército como fuego en 그렇게 este 하실 lugar. 하나님을 신뢰합니다. Y confiamos en ese Dios que lo hará de esa manera. Te pido a que obres mucho más. 그리 하실 하나님을 사랑합니다. Amamos a ese Dios que lo hará de esa manera. Te doy 이 모든 gracias. 말씀 예수님의 이름으로 감사하며 Toda esta 기도드립니다. palabra te lo damos en el nombre de Cristo Jesús, en oración y en agradecimiento. Amén. Amén.